आज हम सिंधी की अल्फ़ाबेट का पहला लेसन जो है वो पढ़ेंगे और वो पहला लेसन जो है अल्फ़ाबेट का है जिसमें हम 26 वर्ड्स पढ़ेंगे। और याद रखिएगा सिंधी की अल्फ़ाबेट में 52 वर्ड्स हैं। अगर आपको सिंधी की अल्फ़ाबेट समझ में आ गई, अगर आपको वर्ड्स लिखना आ गए तो आपके आधे प्रॉब्लम जो सिंधी के लिए हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने इन अल्फाजों को समझ लिया तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंधी की और उर्दू की अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास जो पहला अल्फाज है वो है अलिफ। तो याद रखिएगा इसका तलफ़ुज़ भी अलिफ है और ये उर्दू में भी सेम टू सेम लिखा जाता है। यानी अलिफ में ना तो पढ़ने में फ़र्क है और ना ही लिखने में फ़र्क है, ये दोनों सेम टू सेम है। दूसरा जो अल्फाज हमारे पास है वो है बे। बे का तलफ़ुज़ सेम है और उर्दू भी सेम है। ये सेकंड वाला अल्फाज उर्दू और सिंधी में सेम टू सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, या ना तो पढ़ने का और ना ही लिखने का। ये सेम तरह पढ़ा और सेम तरह लिखा जाता है। लेकिन जो तीसरा अल्फाज हमारे पास है वो है बे। बे जो है ये सिंधी का अपना प्योर अल्फाज है। ऐसा अल्फाज उर्दू में नहीं है, लेकिन हम जांच करेंगे कि ऐसे अल्फाज को उर्दू में कहते क्या हैं। तो मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं और बहुत से अल्फाज हैं जो बे से आते हैं। थोड़ा सा हेल्दी वर्ड है, ये बोलने में हेल्दी है। बे सेम है और ये थर्ड वाला बे जिसके नीचे दो नुक्ते हैं। और बे से कौन से अल्फाज आते हैं? बे से बिल्ली। अगर हम बिल्ली को उर्दू में बोलें या लिखें तो जो दो नुक्ते थे उसमें से एक खत्म हो जाता है और ये बन जाता है बे, उर्दू वाला बे। या ऐसा अल्फाज है, एक और मैं आपके समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बकरी। बकरी में बे दो नुक्तों वाला आता है और जब उसको हम उर्दू में पढ़ते हैं तो वो बकरी नुक्ता ख़त्म हो जाता है, ये उर्दू में आकर बे बन जाता है। तो सिंध उर्दू वाला जो सेकंड वाला बे है ये सेकंड की जगह भी आता है और थर्ड की जगह पर भी आता है। अगर आप इसको उर्दू में पढ़ना जाएं तो ये बे बनता है। बे से बकरी, बे से बिल्ली, बे से बोली, ऐसे बहुत से अल्फाज आते हैं। थोड़ा सा आवाज़ को खींच कर बोलना पड़ता है जिसके नीचे दो नुक्ते हों। तो सिंधी में दो बे हैं, एक उर्दू वाला सेम टू सेम उर्दू की तरह है, दूसरा सिंधी वाला जिसके नीचे दो नुक्ते हैं, लेकिन उर्दू में दोनों का एक ही बे है। नंबर 4 हमारे पास है भे। बे के नीचे चार नुक्ते, इसको पढ़ते हैं भे। उर्दू में ये भे जो है वो दो अल्फाज से बनकर आता है, बे और हे। तो उर्दू में भे कहते हैं। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लिखने का। पढ़ने में दोनों अल्फाज सेम हैं, ये भी भे है वो भी भे है। तो फर्क क्या है? लिखने का। जहां सिंधी में आपको भे लिखना हो तो उसके नीचे चार नुक्ते लगाएंगे आप। जहां उर्दू में बे और हे आएगा वहां सिंधी में हे के बदले चार नुक्ते नीचे आ जाएंगे। तलफ़ुज़ दोनों का सेम है, भे। याद रखिएगा, बे के नीचे चार नुक्ते। उसके बाद अगला अल्फाज है ते। ते सेम टू सेम उर्दू वाला अल्फाज है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं, ना तो लिखने का ना तो पढ़ने का, ये उर्दू वाला अल्फाज ही है। फिर थे, ते के ऊपर चार नुक्ते, उसको पढ़ते हैं थे। उर्दू में ये दो अल्फाज से बनता है, ते और हे से। लेकिन सिंधी में हे नहीं आता बल्कि ऊपर चार नुक्ते आ जाते हैं। अगर नीचे नुक्ते लगाएंगे तो भे बनेगा और सेम वही नुक्ते अगर ऊपर आप पेस्ट करेंगे बे के ऊपर
تو یہ الفاظ تھے کہلائے گا۔ سندھی کا جو تھے ہے اوپر 4 نقطے، یہ دونوں سیم ہیں پڑھنے میں، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ صرف اور صرف لکھنے کا فرق ہے۔ سندھی میں بے کے اوپر 4 نقطے، اردو میں تے اور ہے۔ اس کا اگلا الفاظ 7واں ہے ہمارے پاس ٹے، یہ بھی سیم ٹو سیم ہے بولنے میں، لیکن لکھنے میں دونوں میں فرق ہے۔ اردو میں توئے سے ٹے بنتا ہے، لیکن سندھی میں 3 نقطے ہوتے ہیں سے کا الٹ۔ جو سے بنتا ہے وہ والا نقطہ تے کے نیچے لگا دیں گے تو الفاظ یہ ٹے بنے گا۔ یاد رکھیے گا، تے کے نیچے آپ ایک اور ڈاٹ لگائیں گے تو یہ الفاظ ٹے بنے گا۔ جس طرح ٹماٹر ہے، ٹماٹر جو ہے اردو میں ٹے ما ٹیر ٹیر ہوتا ہے، تو سندھی میں ٹماٹر جو ہوتا ہے 3 نقطوں سے آتا ہے، تو یہ الفاظ ٹے کہلاتا ہے۔ نمبر 8 ٹھے، بے کے اوپر 2 نقطے، یہ الفاظ ٹھے کہلاتا ہے، اور اردو میں ٹھے ہوتا ہے ٹھے اور ہے سے۔ یاد رکھیے گا، ٹھے اور ہے سے 2 الفاظ آتا ہے، سندھی میں ایک ہی الفاظ ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں ٹھے۔ یاد رکھ، ٹھے، ٹے اور ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں میں صرف لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے میں دونوں سیم ہے۔ سے سیم ٹو سیم ہے، اردو والا ورڈ ہے، اور پے بھی سیم ٹو سیم ہے، اردو والا ورڈ ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، نہ ہی لکھنے کا اور نہ ہی پڑھنے کا فرق ہے۔ اگلا الفاظ جیم، یہ بھی سیم ہے، سیم ٹو سیم اردو میں پڑھا اور لکھا جاتا ہے، لیکن جو 12واں الفاظ ہے وہ جے ہے، جیم کے نیچے 2 نقطے اسٹریٹ، اس کو پڑھتے ہیں جے۔ یہ سندھی کا پیور الفاظ ہے، ایسا الفاظ اردو میں نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے کہ بھائی اس کو اردو میں پڑھتے کیا ہیں تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ میں نے الفاظ لکھا جاری، یہ سے جاری، اردو میں اس الفاظ کو ٹرانسلیٹ کیا تو یہ جالی بن گیا، نقطہ ختم ہو گیا اور سمپل یہ بے بن گیا، تو یہ اردو میں آ کر جے جو ہے وہ جیم بن جاتا ہے۔ میں نے اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے، آگے ڈیش لگایا کہ ایسا الفاظ ہے نہیں، لیکن ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے معلوم کیا کہ جے جو ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہیں یہ اردو میں آ کر جیم بن جاتا ہے۔ تو جیم سندھی کے 2 ہیں، ایک جیم اردو والا اور ایک جیم 2 نقطے والا، لیکن اردو میں ایک ہی جیم ہے۔ اس کے بعد جھے سیم ٹو سیم ہے، جس طرح اردو میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے سیم ٹو سیم۔ اس کے بعد جیں، نقطے ہم نے چینج کر لیے، پہلے اسٹریٹ لگائے تھے اب برابر نقطے لگا دیے تو یہ الفاظ جیں کہلائے گا، ایسا الفاظ اردو میں نہیں ہے، اور اس الفاظ کو جب ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تو اس کا اردو جو بنا وہ نون اور جیم، جیم کے ساتھ نون لگے گا۔ جس طرح میں نے ایگزامپل کے لیے الفاظ لکھا پنجرو، یہ الفاظ پنجرو اردو میں آ جا کر یہ الفاظ چینج ہو کر پنجرا آ جاتا ہے، جیم کے ساتھ نون ایکسٹرا لگتا ہے تو یہ الفاظ نون اور جیم کہلائے گا۔ جے اور جے میں فرق کیا ہے؟ جے کا اردو جیم ہے اور جے کا یا ñے کا اردو نون اور جیم ہے۔ جے کے یا جے کے نقطے جو ہیں وہ اسٹریٹ ہیں اور ñے کے یا جے کے نقطے برابر میں لیٹے ہوئے نقطے ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے، اور جیں کا اردو نون اور جیم کہلاتا ہے۔ سندھی میں جو اس کا اصل اس کا جو تلفظ ہے وہ یہ اور ñے ہے الفاظ، اس لیے بولنا نہیں آ رہا اردو، اس لیے بچوں کو، تو اس وجہ سے میں نے اس کو جے لکھا ہے اور جیں لکھا ہے اس کا تلفظ میں، حالانکہ اصل میں اس کا تلفظ یہ اور جیں یا ñے الفاظ ہے۔ اگر الفاظ 15واں جو ہے وہ چے ہے، یہ سیم ٹو سیم اردو والا الفاظ ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، سیم طرح پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ اگر الفاظ چھ الفاظ سیم ٹو سیم الفاظ ہے، 6، اور اس میں نہ تو پڑھنے میں فرق ہے اور نہ ہی اس میں لکھنے میں فرق ہے، یہ دونوں سیم ٹو سیم
है, लिखा भी सेम जाता है, लेकिन सॉरी, ये 6 जो है वो पढ़ने में सेम है, लिखने में फर्क है। और उर्दू में जो लिखते हैं चे और हे से लिखते हैं, सिंधी में जीम के नीचे 4 नुक्ते, ये अल्फाज छे कहलाता है। जिस तरह छा, छोकरो, छाकाण, ये 6 अल्फाज जीम के नीचे 4 नुक्ते। उसके बाद हे, सेम टू सेम उर्दू वाला अल्फाज है, लिखने और पढ़ने में सेम है। खे या ख दोनों सेम है। दाल भी सेम है। और उसके बाद अगला अल्फाज है धा। धा, दाल के ऊपर 2 नुक्ते। उर्दू में धा जो होता है वो दाल और हे कहलाता है। दाल और हे को धा कहते हैं। इन दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ लिखने का फर्क है। बोलने में दोनों सेम है, ये भी धा है और वो भी धा है। तो फर्क दोनों में सिर्फ और सिर्फ लिखने का है।